istorya. Impan man, impan man lagi. Ang bata lagi kung atong malihan, di ka siya mutuo. Oh, di man kadungog, di Okay, kita. tama. Karon kay dili man mutuo, sumala sa imong gingon sa size nga ang dili mo tuo hukman sa silot. Sa ato pa, kay ang bata imong giwalihan dili man mutuo matud pa nimo, dili siya bunyagan sa ato pa. Ang tema bunyag og pagtuo. Hukman ang mga bata kay dili sila mutuo. Tama. Hukom ingo pa Oh, ay. Dili asa. Mo na ko tubag sir. Pabot ako tubag. At ako tubag. Ibalik. Kay ang inyo pagtulo na ingon ani man. Dili amo pagtuluan nasa Biblia gikot na namo ni. Dili ako ni. Nagibasa gid ako. Dili na. Ayaw sa ni counter tayo tayo. Bulatan. Gumawa niya to Tanawa nga ang bata kung atong walihan dili siya mutuo. Unya, ikaw ro pag ingon so wala sa 5 anyos dili bunyagan boy. hukman sa silot. Kung may pasabot ang bata, hinukman sa silot kay atong walihan dili mutuo. Dili hinukman. Kaila ingo kasi ingon ang tinasulat pa. Ayaw pagpugni ang mga bata kaila ang gingharian sa sama kanila. So ang bata ayaw nagkagol, ang kakong gikinang walihan o sa arumuto, pagkatuo, bautismuhan. Ang yunoko kung ibasa, nito niya nagpabautismo. Nakoy ebidensya. Dito lagi sa atong giingon nga dito ba ang dili mo tuo hukman man sa silot unya ang bata nga dili man mo tuo sa imong giingon pa nga walihan kung may pasabot nga kanini ang mga bata hinukman ba Dili sila hinukman, lagi mo na pag o sa ato pa nasupak na puna dito Dili sa man, gimuabot pa ang panahon nga mutubo na sila sir, di man na magpadayon nga infant na sila. Pagkadakuan na, tudluan har mo to. Oh, Yang mamatay. Sure ka. mo na giingon nga asa na mabasa nga padako uno sa sumala Wala ka sa man yung pagpatuo sa ang infant dito naman sa Marcos 16 ang muto mapautismo maluwas dili mo na hukman sa silot now ang bata nga diya kauban sa pamilya magkarabiya sa dili sa muto sinukman day sila sa silot wala sir. Diloy. hindi ang dili muto hukman sa silot Mo may gingon dre, alangan na ako. Sa pa di ka uyon ani. Uyon ka. mo yun ko Salamat ka ni. dili ani mo pagsabot Dili mo pagsabot mo. Pagsabot oh. Agamo mo niya katong ginugingon sa Juan 3:5 gawa sa tao mataw pa ko sa tubig isod spirito dili ka sa gibuhayan sa langit so mo proceed ko unsa may katuyuan sa bunyag Ha? sa kay bunyag man ni og pagtuo ya dito na ko sa pagtuo sa bunyag unsa may katuyuan nga tao bunyagan Luwasan. Aron ini bunyagan siya. Harom na luwas siya. Kaya lagi mo Ay, mga Marcos, mamaya ang mutog mabangko si maluwas. Aron sa luwas. tuyo sa kapunyag para maluwas Tinuod mo na. okay Saan ka pagkukuha kasi pagkuha di mo na ang magbabagay bata ba kinahanglan ang bata ba kinahanglan maluwas o dili Ilang ingarian sa disigong sikil ng Isus. asa na kingon nga bisag may bunyag ikaw kung kingon nga ang tuyo sa bunyag mo Budako man na sir, di man na magpadayon nga niniw lang gihapon sa tuninyo gihapon. Nahimo naman siyang Kristo. Di ba mo tubo Yang namatay, palitang namatay. ay Ila bang ingarian sa kaay ka gol ka lang mag-gol sa reforma na pagkutana reporter. ang katuyuan sa bautismo mao ang kaluwasan sa ato pa ang dili mabunyagan maluwas o dili Dili mabunyagan? ayo Kabunyag yun ka. Kuto ka. Agay, patay mga bata ini. Unang ka. ato panahon kaya ang bunyag para man sa kaluwasan ang akong pangutana ang dili mabunyagan maluwas ba o dili unya kang mata namatay wala na bunyagan naluwas yan Ila dili man ang ingarian sa ayaw nagbuti ang Ginoo. asa na ato paduhan na ron pagi Dili. Pagi man ang ninyo, dili man pagi sa Biblia. Tanawar ko do, atong balik ko na kung basa. Anali sa ra nga akong gibasa sir, tawa sir ha. Balikan tani nga verse. inani na lang ato na lang ipalop unsa man idara kutob na kanang gingon nimo nga ang bata ila ang gingarian sa
sa langit nining mga bata pila ang edad kutob sumala sa Biblia nga kana diha kutob kani mga edara malangit Wala. edad pa Kanang ang infant, sir. gitudlo dili mabasa sa Biblia ha Di pa tuon, walihan man usa, sir. mabasa sa Biblia na Ang Yunoko, kanusa na siya nagpabautismo. Dako naman yung tao, wala man ni sa infant. Paday akong paluwa patong imong gingon. Oh. Ayaw ninyo pagpugniya mga bata sa pagdool kanako. Kay ila ang gingharian sa okay. Niingon si Kristo nga ila ang gingharian. Ila. Pero sa may gingon niya, ayaw sila pagpugni. Mao gani, Okay. nga padulong sa Ginoo. Oh. Karon nga pangutana, karon nga present time. Kung saan man ang bata nimo nga makapadukol siya kang Kristo. Saan saan pagi? Dol siya. Dalon mo sa simbahan, harmo to siya kay walihan man. Dalon na sa simbahan o babunyagan. Di papabunyagan siya. Sumala sa Wala pa mabasa litra por litra. Nga mabasa nga ang bata Bata di mo. 3:27 na pinagi sa bautismo nagsunog na kung kang Kristo. Wala nga ang bata na babunyagan haron siya ma-integrate sa lawas ni Kristo ng mga simbahan. Wala ba? Ang tanan na bot sa nga sa nawabi di ka Kristo. Inyuha man ang pagatarungan. Dili man na sa Biblia nga pagatarungan. Inyuha na. Okay, so dito na lang kay hatag na to sa. Salamat. Ana lang.